Pati ikaw nadadamay sa ano. Dadala ka talaga. Nahihila ka pa pagaling eh. Nice! Outside! Yung kalaban mo, sigurado ang gagalingan mo. Yung iba, nadadala pag magaling ako. Magaling na. 0-0 Play. Ay! Side out! Shot no? Okay. 0-0-1 play. In. Second serve. Lalo pa yung ano sir, si Cook, Balmani. Si Lilo. May partner kayo may manong tito no? May champion ka ba? Oo. Kahit sila lang sir, mag-isa, dalawa. Napagod kayo ni Don. Pag nag-mix, Ha? hindi na 0-0-1. kakampi niya yung babae. Play. Ito sa gitna oh. In. Ay, Lalo na yung championship. Oo. Tangka din kasi, grabe yung ano. Halos lahat naman ng sports, ano niya eh. Palagi nagkaroon yun ng Running, opportunity. Kaya gabi yung stamina. Okay. Nagkikinis rin. Play. Okay. Ito bola din no. Thank you, Han. Parikoy! Take yan. Pwede makuha. Ano side out na? Bahay mo naman yun eh. Ay, Pwede score na Han, na. sa'yo naman. Ah, Bahay mo naman yun eh. Hindi ka dyan. paano yan? Pag mag-stacking. Wala muna, kukunin daw niya. Dito ako mamaya. No, guys, dito ka. Ah, Dito, okay. dito ako mag-serve. Okay. Ah, pwede pala yun. Ano nga, score 1? 1. 1. 1-0. 1-0-2. 1-0-2. Play. Pass, pareho. To, yung ganito kapag stacking. Gas talaga pag matangkad yun. Oh, grabe advantage. Kahit yan maliit na mataas yung talon. 2-0-2. Play. Outside, 3-0. Hindi pumasok. Oh. Ang important Okay. ano sir, may paddles up yun doon ako na ano na baka may bumangga sa posting. Diba? Oo, sakit na eh. Oo. Kung mga tournament o kung mga ano yun, na Oh. talagang habulin mo yung 4-0. sigurado ka. 4-0-2. Habol. Ako mautang naman yung ano, server doon. Play. Bakit yung bangga sa Okay, posting? side out. Yan lang pag-asa natin, Kram. Yun, nag-guess ko ano, si Sir Junjo na hindi kami yung ano yung sa ano. Lipat no. 0-4-1. yun. Nice! Buhos lang yun eh. Out. Ay, sayang. Try mo muna lang mga 50%. Huwag mo munang hampasin ng bongga. Pinagbitan namin ang ilaw yung pag doon, nasa taas gumagana yung poste. Oh. Oo. Kasi nakabun sa ano. 2-4-1. Okay, parang binuot na ano. Play. Hindi pa yung ginamit na ball, hindi pa galvanize. So, hindi ka alam yun. Oo. Nakalawa. Dalawa nga yun. Hindi mo napansin dyan. Hindi pa ako nagkaroon doon eh. Tumingin lang kami. Hanggang labas lang ako. Nakita ko yung ilaw. Diretso kasi sa ano. Yung ilaw. Okay. Hotel ko. Play. Ay. Huwag mo nang lakasan niya. Kasi pag-receive naman, pag-balls pa man. 4-4. Yun. Second serve. Sanay ka nang manampal eh. Ay, third. Side out. May dasal yun, may dasal.
play. Nice. Ay, Okay. One. Na kami. May forward. Kita niyo yan? Umang na kami. Wow, Richard! Wow! Dali mo, dali mo. Bitik ko yung kunta ay. 6-4. 6-4-1. Body shot to kung inano mo to. Ay! Ay! Mali ka, sir! Masok Dapat na. ginano mo. Eh, bawal. Dapat mag-bounce pa. Ay, oo. Pumasok ako, Paris. Seven, sir. Nice scrum! Nice scrum! Haba kasi yung kamay mo. Wow! Oh, 7. video yan ha. Napin nyo lang sa YouTube. 7. Nakalagay ka. 7-4. Ano, record lang. Oh, record lang. Okay. Babawi na kami. Na! Nagalingan na ni Frank. Umiinit na, umiinit. Minute na yung diesel. Ay, pasok! Pasok. Kulang. 5. Sige, remote na iba. Nakahon. Ha? Ay, bitin. 6-7. Mga lalabas, palitin ko na to. 7-7. Naman? Okay na, Dulay. Okay lang. to, no? 7-7-2. Side out. Ay, wala pa. Wala pa. Side out. Okay, play. Hoy! Okay. 8. 7-7-1. Ha? Hanggang 11 na to, Kram. 7-7-1? Oh. Okay. Second serve. Second serve. Hilahin ko yan, 7-7-2. ha? Lano. Eight. Pa. Nihal. Di ba, exhaust na lang. Pangutan na, kabi mo ako na. Kaya, kaon mo pa siguro. Kaon ko, duda ko. Bumalik pa na yung bata. Hindi pa siguro nakakain nun. Tinanong ko siya kung nakakamain na eh. Ah, roll! 7-8 man. 7-8. Oo. 7-8 play. Out. Yun ba yun? Out. Hindi ko alam. Sila close. Dito na lang. Window na lang, window. Dito. Iba yung angle ko dito eh. Okay. On. Okay, side out. Uy. Nine. 9. 9-8. Ayan. Hampas! Slide. Side out. Yung parang balay, discovery, meron din. Ay, 10. di pala 10, sorry. Oh, yung dati nilang basketball court yata yun. 10-8. Play. Ah! Mali. Second serve.
10-8. Second pala. Oo, syempre. Outside! 11. Nice G. Ano, 1-1 na ba? Hindi, 0. Wow!